ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমঃ ভগবতে কৃষ্ণচন্দ্রায়। ওং নমঃ ভগবতে জগন্নাথায়। নারায়ণং নমস্কৃতং নরশ্চৈবং নরোত্তমং দেবী সরস্বতী ব্যাসং তত জয়মুদীরয়েৎ। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুলঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং। নিগমকল্পতरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवत रसमालय मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः रसिका भुवि भावुकः। अग्रे करुणा माथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेश कृष्ण तदाक्रो सदन्यनाथो गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। अग्रे करुणा मथ पाण्डवानां दोषासनेनाहृतवस्त्रकेश कृष्ण तदाक्रो सदन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन् भगवन् मुरारे। भक्तानुकंपिन् भगवत् मुरारे। भगवान् भक्तानुकंपिन् भगवन् मुरारे। त्रयोस्वांके सबलोकनाथो त्रयंशोके सबलोकनाथो गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या। विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवसादवोचोत्। दध्यादिकं मोहवसादवोचोत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द 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 पदुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारीଙ୍କ पयोरे मन मोर निरंतरे। मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोले जीव जा। मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव
উদ্ধর রাধাধব परमात्मा पर पूर्ववर्ती एपिसोड रे आमे कहिथिले कपिल भगवान कर्दम देवहूतिंकर गर्भरु जन्म लाभ कला परे कर्दम मुनि तांको स्त्री देवहूति को कहिथिले तमर पुत्र लाभ हेले तांको पाखर तमे जो ज्ञान लाभ करिवो से ज्ञान ही तुमको मुक्ति प्रदान करिवो। सेइथि पाई जेते बेले कर्दम मुनि देखिले भगवान कपिल देवहूति गर्भरु संभूत हो सारे सेते बेले कर्दम मुनि जानिथिले जे भगवान कपिल अवतार रूप से भूपृष्ठ अवतीर्ण हेले। हाथ जोड़िले कर्दम भगवान कहले प्रभु आपण को आसवा को अपेक्षा करी दीर्घदिन सांसारिक जीवन अतिवाहित कर सारे राजकुमारी मनुकन्या को विवाह कला परे सांसारिक जीवन को अतिवाहित कर सारा परे मोर एबे ये सांसारिक जीवन मु अव्याहत नौछि मु चली जीवी तपस्या करिया पाए आपण मते आउ उपदेश दियंतु आपणकर उपदेश मार्ग रे उपदेश अनुजाई मु सही मार्ग रे गति करी। पुत्र रूपी कपिल भगवान तांकु तपस्यार नियम किछि कहिसंती कहि सारला परे कर्दम मुनि पुत्र कपिलंक पाखर विदाय नहीं तपस्या करिया को चली जाइछन्ति। तापरे आछन्ति देवहूति पचारले कहले पुअरे बापा तो विदाय नहीं चली गले बापा मते सब बेले कहंती जेते बेले तो पाखरु भगवान कपिल जन्मलाभ करिवे सेते बेले तांकु तू पचारिबु सीए तोर मुक्तिर उपाय कहीदेवे। आज मो मन भितर से प्रश्न तू मते ये संसार रु मुक्ति पाइया पाए ये संसार जो बंधन खाली संसार बंधन नुहे देहर मध्य बंधन देहर बंधन भितर पड़ी संसार बंधन भितर पड़ी तेणु ये संसार बंधन मुक्ति आउ ये देहर बंधन देहर जो गंठी गुड़ाक पड़ी ना ये गंठी गुड़ाक मुक्ति नहला पर्यंत मुक्ति हो पारुनी। तेणु मते तो मुक्तिर उपाय कहदे। यही कथा को शुणी सारा परे भगवान कपिल पिता विदाय नहीं सारी तापरे माता देवहूति को कपिल भगवान कहउछंती कहले माँ कौन कहबी तोते ये कथा को देखिए आपण तृतीय स्कंदर 25 अध्याय रे कहले भक्ति योग तृतीय अध्याय 25 अध्याय को मैं तृतीय स्कंदर 25 अध्याय को पढ़िबे एतरे देवहूति को भगवान कपिल कहते भक्ति योग 25 पर 26 अध्याय रे महतादि तत्व वर्णना कर 27 अध्याय रे प्रकृति पुरुष संबंध रे कहते तापरे कहते मालो ज्ञान द्वारा ही मुक्ति लाभ हो पारिबो ज्ञान ही जगतर आलोक ज्ञान आरोहण न कले कहया गले जदि आम तात्विक दृष्टि विचार करवा भक्ति आउ ज्ञान दीटा जाक गोटाए मुद्रार दुईटा पार्श्व भक्ति प्रथम आसवा दरकार भक्ति आसिले ज्ञान आसी जाए भागवत निर्यास भक्ति
प्रथमे आसे तापरे ज्ञान आसे। तेणु माल से से 27 अध्याय मध्य ज्ञान सहित ज्ञान द्वारा केमिति मोक्ष लाभ हो पारिबो एक कथा मध्य विस्तृत भाव में वर्णना करछन्ति। 28 अध्याय रे अष्टांग योग विधि कहिसन्ति। 29 अध्याय रे भक्तिर मर्म आउ कालर महिमा एक कथा मध्य वर्णना करछन्ति। 30 अध्याय रे देह भोगर आसक्त लोकर केमिति अधोगति हो जाए एक कथा मध्य कहिसन्ति। 31 अध्याय रे मनुष्यर जन्म जीवर गति ताकु मध्य पुंखानुपुंख वर्णना करछन्ति। 32 अध्याय रे धूम्र मार्ग आउ अर्ची मार्ग ये विषय वर्णना करछन्ति। 33 अध्याय रे देवभूति को तत्व ज्ञान देइछन्ति। एतिकी होछि कपिल भगवान उक्ति भागवत जहाँ वर्णना करा जाइछि। देवहूति हाथ जोड़ले कहले पुअरे तू जो ज्ञानर आलोक मत देखा जाऊँ मु मर्मे मर्मे अनुभव करुँची तो पिता पाखर मध्य किसी शुणे किंतु मोर अनुभव भीतर को आसे ना। तेणु वर्तमान तू पुओ मते संपूर्ण तत्व ज्ञान देकी जीवाक पड़े। एइथिपाई देवहूति भगवान कर्दम को पाखरे बसई प्रश्न पचारुचंती कहले निज सूतकु देवहूति विनये एपरि पूछन्ति। निज सूतकु देवहूति विनय सहकारे पचारुचंती कहला नारी स्वभावे मुहि अंध न जाने आत्मा भलो मु नारी स्वभाव विशत मु अंध हो जाइछि। अंध माने देखि परनु आखिर अछि सब देखि परु जे नारी स्वभाव रे मु अंध हो जाइछि। नारी स्वभावे मुहि अंध न जाने आत्मा भलो मंद मु आत्मार संबंधी तत्व मु जानि पारु नहीं। आत्मा संबंधी तत्व रे मु अंध। तेणु तमे मते आत्मा संबंधी आत्मज्ञान दियो कि रूपे संसार टूटोई जीवन बंधन फिटोई। देखो तो देवहूति जड़े माँ ताको पुओ को पचारुचंती पुओरे कि रूपे संसार टूटोई संसार रो मु केमिति निजको विमुख करेने जीवनर बंधन केमिति तुटी जीव आ तू मोते ज्ञान चक्षु देई आउ धर दुर्गति खंडाई। तू मते पुरे ये जो आखि ये आखिरे किसी करी होबन तू मते ज्ञानर चक्षु देकी जा। तू पुत्र मोते दया करो ए घोर संसार उद्धार आ मातृ स्वभावे कर दया। तू मातृ स्वभावे कर दया आ जेमते तुटे घोर माया। ये घोर संसार रु माया रु केमिति उद्धार हेबी आत्मार समस्त तत्व मते कहिगे मते मुक्तिर पथ प्रदर्शक हेकि जा। ये कथा कही सारला परे भगवान कपिल मुनि कहउछन्ति कला मालो धीर स्थिर भाव भाई मो पाखे टिके बस मु तोते एक कथा बुझे कि कहूछि। ये कथा जत ये कथा को भगवान कपिल कहउछन्ति माँ देवहूति को
ତେଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଲ ଏ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଏ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି ନାବ। ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଉ ଘାଟେ, ଗୋଟାଏ ନାଭ ଅଛି, ନୌକାଟା ଅଛି, ସେ ଘାଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବନ୍ଧା ହେଇଛି କୋଉଠି? ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟେ। ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେଇ ନାବରେ ବସିଲେ ତତେ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ସେ ନାବ? ସେ ନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ସେ ନାବେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନୌକା ଚଲେଇଲା ବାଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ତେଣୁ ଏ ଅନୁକୂଳ ସମୀର ବହିଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ଆପେ ଆପେ, ନାବାଟା, ନୌକାଟି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବ। ଏଇ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି ହିଁ ଅଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟି। କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତା? କହିଲା ମାଲ ମନେ ରଖିଥା, ଏ ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେବା ପାଇଁ, ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅଛଇ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆଉ ସବୁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆଉ ସବୁ, ଜୀବନର ପବର୍ଗ। ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ହେଲା, ଗୋଟାଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ, ମୁଁ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ କହିବି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କଳିର ଆଗମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯମୁନା ନଦୀ ପାଖରେ ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ, 17-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, ଯୁବତୀଟିଏ ବସିଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଟିଏ ବସିଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସ୍କେଲିଟନ ସଦୃଶ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାଲାଇନ୍ ନ ଲାଗିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ସ୍କେଲିଟନ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତବତ, ଜୀବନ ଯାଇନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଚାଲିଯିବ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଦୌ ପତିତୌ, ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଖି କୋଟରାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି, ଦେହର ମାଂସ ଆଉ ନାହିଁ, ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ଅସ୍ଥିସାର
चर्म लोलित चर्म दी जन पड़ी निश्वास नौकरी बंद हो कौन जना पड़ूना देवर्षि नारद देखिले कहले बड़ा आश्चर्य कथा ये दुई जन पड़ी जा पहुँचले पाखे कहले कौन असुविधा ये युवती जनक कांदुंच कहीं देवर्षि नारद पहुँचले कहले माँ तमें कांदुच तुम दुई पाखे दुई जन अस्थि कंकाल सार मुर्मुष अवस्था पड़ी ये किए देवर्षि नारद को चिन्ह पारे ये युवती कहले अहंग भक्ति कहले मु हूँ भक्ति कहले ये दी जन किए ना ये हूँ ज्ञान आउ वैराग्य ये ज्ञान वैराग्य अवस्था पड़ी एमाने वृद्ध दौ पतित दी जन बुढ़ा पाखरे पड़ी जड़े हूँ ज्ञान आउ जड़े केड़ा पड़ी तमे तमे किए ना मु भक्ति ना भक्ति युवती ज्ञान आउ वैराग्य ये दी जन मृत अवस्था मुर्मुष अवस्था पड़ी कौन पाई ना ये भारत वर्ष रे भक्ति अच्छी जेहेतु मु जमुना नदी पाखे बसी ये भक्ति मत मिलगला भक्तिर खोराक मिलगला तेणु मु भी वृद्ध हो जाती वृद्धा हो जाती तेणु भक्तिर खोराक मत मिल जारू मु पुणी नव यौवन प्राप्त हो गली किंतु ये भारत वर्ष आर्यावर्त आर्यावर्तर ज्ञान ये वैराग्य यार उपासक केही नाहंती मन रखंतु भारत वर्ष एबे भी ज्ञानर चर्चा हुए नहीं वैराग्य कहा पाखरे ना तेणु वैराग्य आ ज्ञान एमाने मृत अवस्था पड़ते निश्वास नौ प्रश्वास नौ माँ पचार पुअरे मो पाखे तो भक्ति भी नहीं तेणु भक्ति केमिति आसीबो सेई कथा कह देवहूति प्रश्न पचार माँ भक्ति आसिया हेले प्रथम कथा मन रख माँ भक्ति आसिया हेले प्रेम दरकार कला प्रेम कौन रे पुओ कला प्रेम कथा कौन कहबी माँ प्रेम स्वर्गीय स्वर्ग आस प्रेम स्वर्गीय कामनार किय प्रेम नुहे का बसरी प्रेम काम मोधे तफात एपरी सरग नर कपरी प्रेम कहले साधारण मानव समाज बुझे कामना काम कहले नहीं प्रेम स्वर्गीय भगवान जहाँ प्रेम करती ये स्वर्गीय प्रेम से आनंद से खाली आनंद नुहे परमानंद तेणु ये परमानंद पाइबा को हेले आपण को भक्ति को आलिंगन करने को पड़ो भक्ति को आलिंगन कले भगवान तुम कोल रे बसिबे अरे कोले की गोविंद मिले ये कोले की गोविंद मिले व्याकुल प्राणे ना डाकिले कोले की गोविंद मिले तुमी आमार हालाम ना बोइले कोले की गोविंद मिले कोले की गोविंद मिले जदि प्रेम नहीं भगवान तुम पाखक आसबे ना तेणु प्रेम करने को पड़ो ये प्रेम हूँ स्वर्गीय प्रेम कहले मालो ये जगत रे पुरुष आ प्रकृति माँ माने होती प्रकृति आउ जेते होती जो पुरुष आ प्रकृति ये प्रकृति भितर प्रेम लुचि रही से प्रेमटा केते बलवान ना शक्तिशाली प्रेम अटे ओ हीरो मालो देवहूति के बुझाउछंती कपिल भगवान दुनियार सबुठारु शक्तिशाली होची प्रेम शक्तिशाली प्रेम
ଅଟେ ଓ ହିରୋ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଅବଳାକୁ ବୀର। ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଇଏ ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ, ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ କରେ ମୁକ୍ତି ଦାନ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ କଥା କହୁନାହିଁ, ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ। ये ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣ ବିଲମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବେ, ବିଲମଙ୍ଗଳ ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ, ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତି, ନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ଳାବନ, ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବିଲମଙ୍ଗଳ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ପାର ହେଉଛି। ଯୋଉ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ମହାବଳୀ ପ୍ରେମ ଏମିତି ବଳବାନ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରେମରେ, ये जो बन्या को अतिक्रम करी जानी पारु नाही, शव उपरे बसी, पचा शव उपरे ताको नौका भावी तापरे बसी नदी पार होउछि। नदी पार हैला परे साप को धरी पाचेरी के मध्य उल्लंघन करुछि। वर्षा झाउछि, भीषण वर्षा। बिलोमंगल जाई बेश्या चिंतामणि घर कबाट खड़खड़ करुछि। बेश्या चिंतामणि कबाट खोलिला, देखिला सी आउ केई नुहे, प्रेमिक बिलोमंगल। हठात बेश्या चिंतामणि निद्रा भग्न हैला। शोईथिला कथा कहूँ, ज्ञान निद्रा खोलीगला आखि। कहला बिलोमंगल, तुम बहुत ज्ञानी, वेद अध्ययन कर, सट शास्त्र अध्ययन कर, जो प्राकृतिर अनुकूल परिवेश नहीं, तुम समुद्र ये नदीटा को पार हो, तुम पार हो, गोटा शव को धरिकी पार हो, साप को दौड़ी बोली भाविकी पार हो, तापर आसिक मो कबाट खोलुच। तुम मत कौन भावुच? हाथ जोड़िला बिलोमंगल, कहला तुम परा शुक्लांबरांग धरंग विषण शशि बारानांगा चतुर्भुज। तुम्हें शुक्लांबर धरा, तुम्हें शुक्लांबर पिंधुच, धड़ा लुगा पिंधुच, तुम्हें चंदन चर्चित नील कलेबर, तुम्हें चंदन चर्चित होउच। तेणु मु तुमको तम भितर भगवत सत्ता अनुभव करुची। तेणु मु जड़े भक्त, तेणु भगवान के पाखु आसबिनी केमिति? मु कौन रही पारुचे? तेणु मो भितर जो प्रेम बलवत्तर हो उठी, ये बलवान प्रेम मत ये प्राकृतिक परिवेश को लंघन करने को बाध्य कर। बेश्या चिंतामणि कहला, भूल भूल भूल, तुम्हें जहा भाविच मुसैया नुहे, नुहे तुम्हें किंतु जानिली निश्चय। तुम्हें उन्माद आतोड़ प्रेममय, सुंदर सुंदर कहा को कहुछ, ये ग्रीवा गंड नासा कुच दय। तुम्हें कहा सुंदर बोली कहूच? मोर ये ग्रीवा गंड कुच देश एगुड़ा सब मांस तैयारी। स्तन मांस ग्रंथि, जो स्तन को देखी तुम्हें आकृष्ट होउच, एगुड़ा मांस ग्रंथि पचिब, दुर्गंध हम। मोर जो मुह देखुच अमृत वाणी बाहरुची, ये मुख श्लेषागार, छेप कंकार भर्ती। तेणु या भितर सुंदरता नहीं। तमें से सुंदर पुरुष को चिंता कर, सी आउ कौट ना हृदय तिष्ठति अर्जुन। तुम हृदय भितर सी बास करुचंती। तेणु तुम हृदय को चिंता कर, निज को निजर देह भितर आत्म भीमानी हो जाओ, आत्मा की चिंता कर।
ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନୀତି ପାଇବ ପରମ ମୁକ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଅ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାସ କରିଯିବେ, ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଥରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ये जगत को चलाऊँ किए? कहले ये जगत को मु चलाऊँगी। कहला आपण ध्यान करूचंती, आपण तो ध्यान करूचंती, मु भी ध्यान करूची। आपण काहा ध्यान करू? कहला बद भगता। कहला मु मो भक्त को ध्यान करूची, से माने मते चिंता करूचंती, मु तांको चिंता करूची। तेणु मु आउ काहा को तपस्या करी? तेणु से माने भक्त माने तांको हृदय भितर मते बंदी करके रखिछन। कहला आपण जगत को बंदी करके रखिछन, जगत को चलाउचंती। कहला ये जगतटा आपणकर, आपण का भीतर रहउचंती? ना मु पूरा भक्त मानक हृदय भीतर रहउची। अनुमान करंतु सही कथा बेश्या चिंतामणि सतर्क कर देला। कहला मु से आ तुमे जहा को भागुच सुंदर, से सुंदर रो अधिकारी मु नुहे। ये देह दिने देहरु दिने यौवन चली जीव, स्थल लक्ष्मी स्थला प्राणा स्थलास्थल जीवन यौवन यौवन रहिबनी। ये देह दिने अस्थि कंकाल सार हो जीव। तेणु तुमे तांको ही चिंता कर। कहा को चिंता करिवो? बिल्ल मंगल को कहउचंती सजल जलद नीलम दर्शितो दार लीलम करतल धृत शैलम वेणुनाद्ये रसालम ब्रजजन कुलपालं कामिनी केलिलोलम कलित ललित मालं नौमि गोपाल बालम। से गोपाल बाल भगवान कृष्ण तांकु ही लय कर। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे नविनिवेशयन्तं बटस्य पत्रे पुटितं शयानं बालमुकुन्दं पुरुषं भजामि। से बालमुकुंद भगवान पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान का पाद पाखरे तुम्हें शरण नियो। कहिबार उद्देश्य थिला प्रेम कते बलबा सही कथा माँ को कहउचंती, माँ तुम्हें प्रेम बल रे भक्तिर प्रेमर मंदाकिनी जेतेबेले तुम भितर बहिब सेतेबेले तुम्हें भगवान कर निकटवर्ती हब, समर्पण भाव तुम भितरे आसीब। तेणु ये समर्पण भक्ति कौन ना कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते प्रभावात् करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायेव समर्पयामि। कायेन वाचा तुम्हें काया कथा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा मन आउ इंद्रिय एगुड़ा को सब भगवान को पाखरे अचिंत्य पुरुष तांकरी पाखरे समर्पण कर दियो। मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा बुद्धि को मध्य समर्पण कर दियो। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति प्रभावात् समस्त यदि समर्पण करदेव ये समर्पण भक्ति आसीगले तुम्हें भगवान को पाइब। समर्पण भाव आसीब मालो समर्पण भाव आसीब मालो प्रेम करूथिले जानी सबुरी भितरे जगत ठाकुर सबुरी भितरे जगत ठाकुर रहिछंती अंतर्जामी। तम भितरे माँ अछंती अंतर्जामी, अंतर भितरे अछि बोली नाम तार अंतर्जामी। से अंतर भितरे ठिबा परम पुरुष को ध्यान कर, तांको ही चिंता कर। आउ कौन करमा
ଯେତେ କଥା ତତେ କହିଲି ये सब कथार पूर्णता आसब विवेक जाग्रत हम केमिति विवेक जाग्रत हम ये विवेक जाग्रत हबार उपाय कौन तुलसीदास महात्मा कहले बिनु सतसंग विवेक न होई राम कथा वेना सुलभन सोई मालो जदि तुम सत्संग न कर सतानांग संग सत्संग साधु पुरुष मान सहित जदि तुम सत्संग करिब ताले तुम विवेक उज्ज्वलित हम विवेक बल सब कि जानी पारिब एठी कहउछंती देवहूति कला पोरे ये जगत रे आउ मते सत्संग करबा को पहिलो कहिलो बर्तमान आ सत को अनुसरण करबा सत्यानुसरणी केही नाहंती लोकंक पाखरे आउ सत्य नाही सत्य नास्ति तप शौचम दया दानं न विद्यते उदरंग भरणंग जीवा बरा का कुटभाषिण मत सत्संग करने कहूँ जे सत्य नास्ति आर्यावर्त भारत वर्ष आउ कहीं सत कहला वाला ना सत्य नास्ति तप शौच दया दानं न विद्यते आ कौन अच्छी उदर भरणंग जीवा ये कली जुगरे पशु मान परी पेट केमिति पूरिब खाद्य अखाद्य मानु नाहंती जगतर जहा खाद्य दिया जाइछि ताकू न खाई अखाद्य मनुष्य खाइला पोक जोक ठार आरंभ करी कुकुड़ा छेली समस्त किछि खाइला आ खाद्य अखाद्य वारण करू नाही तेणु आसब कुआड़ू सत आसब कुआड़ू आ मु सत्संग करी कि भगवान ज्ञानर अवतार कपिल देव कहते माल तो सत्संगी वाला खोजा दरकार ना तू जिते निजे सतरे परिचालित हबू सेते बेले सत पुरुष माने सत्संगी माने तो पाख को आसबे कहला मु जानिबी केमिति जगत तो सत नाही सत्य नास्ति तप शौचम दया दानं न विद्यते भंड सन्यासी जीए मो पाख को आसबे भंड वेशरे आसबे मु जानिछि सरे सीता मध्य चिंता करथिले मां सीता चिंता करथिले कहले मु वेश पोशाक रु जानि पारुथिले समस्त साधु संत हे जगत रे अछंती बोइले रूप नुहे गुणर चिन्ह बोइले रूप नुहे गुणर चिन्ह उपरे साधु बेश भीतरे भिन्न मां सीता कहउचंती झील ये दुनिया रे बेश पोषाक जड़े साधु लोक बोली जानी पार बोइले रूप नुहे गुणर चिन्ह रावण मो पाख को आसीथिला राजा बेशरे आसी नाही जड़े भिक्षुक सन्यासी बेशरे आसिला भिक्षा कला मु जानिबी केमिति पोषाक पत्र ये नख दाढ़ी छाड़ी भालू ये केते ज्योति हेलेणी आज्ञा वैष्णव पाणी गोटे कथा कहती वैष्णव पाणी गण कवि कहले ये नख दाढ़ी छाड़ी भालू ये केते ज्योति हेलेणी नख दाढ़ी छाड़ी थिबा व्यक्ति
ନଖ ଦାଢ଼ି କିଏ ଛାଡ଼େ? ଭାଲୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ, ଦେହ ସାରା କେଶ, ନଖ ଦାଢ଼ି ଯିଏ ଛାଡ଼େ ସେ ଭାଲୁ। ନଖ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଭାଲୁ ଏ କେତେ ଜ୍ୟୋତି ହେଲେଣି। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ରତି କରୁନାହାନ୍ତି ନା ରତି ନ କରିଣ ବଳ ଦେ କେତେ ତୋରି ଗଲେଣି। କହିଲା ଏମାନେ ସବୁଦିନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଗଙ୍ଗାରେ କେତେ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ। ଆରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ମୁକ୍ତି ହବ? ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସବୁଦିନେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି, ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି? ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଗଙ୍ଗାରେ କେତେ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ। ପବିତ୍ର ଚରଣ ପଙ୍କଜ କେହି କରେ ଦର୍ଶନ। ପବିତ୍ର ଚରଣ ପଙ୍କଜ କେହି କରେ ଦର୍ଶନ, ସେମାନେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଜଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ପୁଅରେ ହରିଜନକୁ ହରି ମିଳେ, ଯିଏ ହରିଜନ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହରିଭକ୍ତ ମାନେ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ। ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବେକ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ବିବେକ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଉପାୟ ମିଳିଯିବ। କହିଲେ ପୁଅରେ ମୋତେ କେତେ କଥା କହିଛେନୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ପାରିବି ନା ନାହିଁ? କହିଲା ପାରିବ ମା, ତମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁ ପୁରା ଶକ୍ତିମୟୀ, ତମ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ତୁମେ ପୁରା ମା ଦେବୀ, ତୁମେ ଦେବହୂତି, ତୁମେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଶକ୍ତିମୟୀ, ତମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ମାୟାର ପରଦାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, ମାୟା ରୂପକ ପରଦାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହଟେଇ ଦେବ ତମ ଭିତରୁ, ସେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କହିଲା ପୁଅ ମାୟା କ'ଣ କିରେ? କହିଲା ମାୟା କ'ଣ ମା ତତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି। ଏଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଆଗରୁ ଚତୁଃଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତରେ ମୁଁ ମାୟା ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କାଳେ ଭୁଲିଯିବେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନାରଦ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଅବତାର ନେଇଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ଅବତାର, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବତାର ନେଇଛି। ତେଣୁ ତତେ ମା ଏ ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଦେଇକି ମୋ ସଂସାରରୁ ଯିବି। ମୁଁ ତ ରହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରଜିତ କୈତ ବେତ୍ର, ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜିତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମା, ତତେ କିଛି କହିବି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କହିବି, ତାପରେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କହିବି। ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କହି ଶେଷ କରିବି। ତା ପାଖରୁ ମା, ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ମା ବିଦାୟ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ମା ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସମୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁନି ମା, କାରଣ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନା। ତେଣୁ ସମୟକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ 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 ରୁହ। ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ପ୍ରେମ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ତେଣୁ ସରିଯାଉଛି ଆୟୁଷ ଲୋ ମା, ଅନେକ ସମୟ ମା ବିତେଇ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ରାଜକୁମାରୀ ତମେ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମା। ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭଗ୍ନ ଘଟେ ଆହା ସଲିଳ ଯେ ସନ ମାଲୋ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ତତକ୍ଷଣ। ଭଗ୍ନ ଘଟରେ ସଲିଳ ପରି ପାଣି, ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମାଠିଆ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଯେତିକି ଜାଗା ସେତିକି କଣାଟିଏ ଥିବ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାଠିଆରେ ଆଉ ପାଣି ନଥିବ। ଭଗ୍ନ ଘଟେ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ତତକ୍ଷଣ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ଆୟୁଷକୁ ହରଣ କରିନେଉଛି। ଇଏ ଆୟୁଷ ହରଣ କରିନେଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କିଛି କରିପାରିବନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପିବୁ ସିନା ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି, ଜିଭ ଚାଲିବନି, ଦାନ୍ତ ନଥିବ। ତେଣୁ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ଏ କଥା ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉଁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁଅର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଳ ଥାଉଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ବପୁ ସମସ୍ତେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଛି, ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ପାଣି ରହିବ। ଆଉ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଜଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁଷକୁ ଜଗି ଜାଣିବ ଯେ ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏ ସମୟକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଲେ, କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧନ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ଜାଣଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଥାଉ ଏ ବସୁନ୍ଧରୀ ଅଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ କି ସୁଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ। ମାଲୋ ତୁ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ସମୟ ବିତେଇଛୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ ଇଏ ଜଗତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା କୋଳରେ ଶୋଇବ, ମା ପୃଥିବୀ, ତା କୋଳରେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ମାତା କୋଳେ ପୁତ୍ର ଜଗତ ଡରେ ନା। ମା କୋଳରେ ଥିଲେ ପୁଅ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ବାପା ଥିଲା ପୁତ୍ର ସଭାରେ ହାରେ ନା। ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ପୁଅର, ବାପା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଶୋଉଛ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କରେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧନ ପାଇଁ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ଜାଣ। ମାଲୋ ଥାଉ ଏ ବସୁନ୍ଧରୀ ଅଙ୍କ କି ଲାଭ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କ। ସୁନା ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କଲ, ଚିନ୍ତା ନ କଲ, ଏ ସୁନା ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ସମର୍ଥ ଭୁଜ ଥାଉ ଆମେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଉପାଧାନେ। ଯଦି ଏ ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇଦେବ, ଆରାମସେ ମାଟି ଉପରେ ମା ଉପରେ ଶୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଉପାଧାନ ତକିଆର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ତକିଆ ନଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ନିଦ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଗଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ହାତ ଦେଇ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶୋଇଲେ, ମା କୋଳରେ ଶୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏତିକି ପ୍ରେମ କରିପାର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବି, କୃଷ୍ଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ଶୁଣେ ଯାହାର ଶ୍ରବଣ। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯଦି ଏ କାନରେ ବାଜୁ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତରେ କିଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଯେଉଁ ମାଧୁରୀମା ଅଛି, କାନ ଏ କାନ୍ଥରେ କଣା ହେଇଥିଲେ ହବା ଯାହା, ଇଏ ଆମ ଦେହରେ କର୍ଣ୍ଣ ରୂପକ ବିବର ଥିବା ସେଇଆ। ତେଣୁ ଯଦି ଇଏ କାନଟା ହରି କଥା ନ ଶୁଣିଲା, ଇଏ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ
न शुभे जाहार श्रवण ताहार कर्ण जुग कांथे विवरे दिशंती जे अन्ते आउ तुंडर मध्य जिह्वा बही गोविंद पाटी अच्छी दांत अच्छी जीभ अच्छी जदि ये जीभ थरे कृष्ण 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 उच्चारण कला तुंडर मध्य जिह्वा बही जे हरि नाम नभास जदि थरे जीभ थाऊ थाऊ ये जीभ हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण न कला तेणु से जीभ थाई कि लाभ नाही खाली ये जीभर रस आसादन करिवो भल खाइबो एथिपाई हेई नाही जीव भगवान जिह्वा देइचंती तांकर नाम को ये जीभरे उच्चारण कर कान देइचंती कान रे कृष्ण 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 नाम को श्रवण कर आउ दर्दूर बाणी बोली तारे जेते बेले कथा कहउछंती कथा कृष्णाभिमुखी हो खाली एणु तेणु कथा कहि के समय नष्ट करंतानी साई पड़िसा जन देखा हेले कथा गपी गपी के समय नष्ट करूच कहले पाटी भगवान देइचंती कृष्ण कथा कह जीव देइचंती कृष्ण कथा कह तेणु ये ग्राम्य कथारे लाभ नाही भगवान को कथारे लाभ अछि तेणु जदि तुम अन्य कथा हो ताको कहा जाए दर्दूर बाणी दर्दूर माने बेंग बेंगर कथा कहया सहित समान हे जाए आउ चरण जुग बही नरे जेबे न गमे विष्णुपुरे समय समय पाद देइछन ना भगवान को पाखकू भगवान को मंदिर को थरे थरे ये पादरे जाओ पादरे जाई भगवान को पाखरे निजर मन प्राण समस्त से बिक्री कर दियो आ गोविंद नाम जार हृदे न शुणे पुलक आनंदे जदि बा गोविंद नाम कई कहूँ शुणा कथा जदि आनंदरे शुण हम कौन कहूँ एणु तेणु गपुची हे कृष्ण कथा कहूँ से भगवान कथा कहूँ तेणु आनंदर सहित ताको श्रवण करवा उचित आज्ञा समयर सूचना मिलगलानी माँ भगवान कपिल भगवान माँ को भक्ति जोगर संबंध कहले कहले मालो भगवान को पाखरे भक्त हो जा तोते ज्ञान उपदेश देवी ये ज्ञान उपदेश साधु मानक से जो अष्टांग योग ये अष्टांग योग साधु मानक संक्षिप्त से जो जम नियम आसन ये अष्टांग योग ये कथा टिके तोते दूर हम तापर मार्ग अर्ची मार्ग धूम्र मार्ग दुईटा मार्ग रे ये जीव गति करे जदि अर्चना मार्ग अर्ची मार्ग पूजा पाठ ये पूजा पाठ कले कौन हुए पूजा पाठ कले जे पूजा करे सेवक ही जाए तेणु सेवा भाव आसबार दरकार तेणु सेवा भाव आसिले तुम्हें सेवक भाव में जापार भगवान के पाखे पहुँचले एट भक्त मैंने सब चाहते प्रभु मु तुम सेवा करूथी ये हूँ सेव्य भाव धूम्र मार्ग कौन भगवान सहित जाकि मिसीज मिसीगले कौन हम समुद्र जब लुण पड़ जाए निजर सत्ता रही ना समुद्र पानी रे मिसी जाए जदि चीनी पड़ जाए पानी रे से कौन हो जाए तार निजर सत्ता भूली जाए से भगवान सहित संबंधित ही भगवान सहित मिसी जाए भक्त चाहती ना भगवान सहित मिसापी कहे प्रभु मु आपण पाखे रही आपण पाखे हाथ जोड़ुथी आपणकर सेवा करुथी आपणकर जय जयकार करुथी जय गोविंद गोकुल सुंदर जय रामानुज दामोदर जय कंसारी जगत तारण जय माधव नंद को धारण हे प्रभु आपणकर जय हो प्रभु आपणकर जय जय हो मुनि ऋषि माने भगवानंकर स्तुति करने अपेक्षा भगवानंकर जय जयकार करती तेणु आपण मालो
भगवानकर सबुबले भगवानकर जय हो, ये जगतर जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्ते सुखरे कालातिपात करन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, समस्ते निरामय जीवन जापन करन्तु। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, समस्ते भद्र, समस्तଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର ମିଳୁ, ଅଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର ନ ମିଳୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ତୁଣ୍ଡରୁ ଅମୃତ କ୍ଷର ହଉ। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋ ଶିବ ଜନମ। ମାଲୋ ଏ ଦେହକୁ ତ ଭଲ ପାଆନା, ଏ ଦେହକୁ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ଘର, ଏଥେ ନ କର ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଦେହ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ମୋ ରୂପ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ମା ବୁଡ଼ିଯିବୁନି। ଏ ଦେହକୁ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ଘର, ଏଥେ ନ କର ଅହଙ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଏ ଅହଙ୍କାର ତୁଟିଯିବ ତୋ ଭିତର, ଏ ଅହଙ୍କାର ତୁଟିଗଲେ ତୋ ଭିତର ମୁକାର ତୁଟିଯିବ। ସେଇ କଥା ଉଦ୍ଧବ କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଉଦ୍ଧବ ରେ ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଲେ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋତେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୋ ଭିତରୁ ମୁକାର ଶବ୍ଦ, ମୋ ଦେହ, ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୋ ପରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋକାର ଭାବ ତୁଟିଯିବ, ଏଇଟା କାହାର, ଏଇଟା ମୋର। ତୁ କିଏ, ନା ମୁଁ ଅମୁକେ ଲୋକ। ଇଏ ଘର କାହାର, ଏଇଟା ମୋର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୁକାର ଭାବ ତୁଟିଯିବ, ନା ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ପିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କିଛି କରି ନାହିଁ, ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁଣି ନେଇଯିବେ। ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ସେଠି ନାରାୟଣ ରହିବେ, ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବେ ସେଠି ନାରାୟଣ ରହିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାର ତମ ଭିତରେ ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ। ଏଇ କଥା କହିଦେଇ କହିଲେ ମାଲୋ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଲି ମୁଁ ସେତିକି ମାଲୋ ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟର ଅନ୍ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିଲା ପରେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସାଗର ସଙ୍ଗମ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଗଙ୍ଗା ସାଗର। ଏବେ ଯୋଉଠି ସାଗର ମେଳା ହୁଏ କଲିକତାର କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି, ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁନି ମେଳା ହୁଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ। ସେଇ ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଖରେ ସଗର ରାଜା ଯୋଉ ଭଗୀରଥ ଇଏ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଭଗୀରଥ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲେ, ପଛେ ପଛେ ମା ଗଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲେ। ସେଇ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ତପସ୍ୟା କରିବି। ଏଇ କଥା କହି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନି ନିର୍ବାଣ ପଥରେ। କହୁଛନ୍ତି ମାଲୋ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଯାଉଛି ମାଲୋ। ମାଲୋ ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଚାଲୁଛି। ମୋତେ ଆଉ ପଛରୁ ଡାକିବନି ମା। ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବି କେମିତି? ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟାର ନିୟମ ମୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଖିବେ। କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତପସ୍ୟାର ନିୟମ ଇଏ ଜଗତ ଶିଖିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସର୍ବେ ଓ पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।